ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विकसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणङ्कौ मतिमकरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौखे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याकसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्गे धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यता धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी तारकैः साकमारात् निलयततिषु केलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वय्यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनीतं प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् वचन नव विभक्वौ दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इक पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याज्ञाम् तधिकृतमहरस्त्वयि चारुणा चोरणेन तव दधिकृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अपजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यथास्त्वं सममशमयरोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।